देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बंगाल में एक बार फिर एनआरसी को लेकर हड़कंप मच गया है। कूच बिहार जिले के सीमांत गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को असम से नागरिकता प्रमाण संबंधित नोटिस भेजा गया है। उत्तम कुमार ब्रजवासी नामक शख्स को आदेश मिला है कि वे 15 जुलाई तक असम के कामरूप जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भारतीय नागरिकता के दस्तावेजों के साथ हाजिर हो। हैरानी की बात यह है कि उत्तम बाबू और उनका परिवार कभी असम में नहीं रहे। उनका कहना है कि वे पीढ़ियों से पश्चिम बंगाल के ही निवासी। इस घटना ने सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि भाजपा के एनआरसी के जरिए डर फैलाने की साजिश है। कहा कि इस तरह के नोटिस भेजकर राज्य की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और केंद्र से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कबे एलो हठाৎ एलो केन की জানান সবকিছু? জানুয়ারিতে আমার বাড়িতে এনআরসির কাগজ আসলো, পুলিশ আসলে আমার বাড়িতে দিল। ওটা কিসের কাগজ জানতে পেরেছেন? তারপরে আমি লোকের কাছে ডেকে তারপর বললো এনআরসির কাগজ। কোথা থেকে এসেছে কাগজটা? গৌহাটি থেকে। আসাম থেকে? আসাম থেকে। আসামে আপনার কোনো আত্মীয় রয়েছে? না, আমাদের কোনো আত্মীয় নেই। আমি গৌহাটি কোনোদিন যাই। এর আগে কোনোদিন আসাম যাননি? না। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমাদের চৌধুরীহাট সাদিলেগুড়ি। জন্ম থেকেই আপনার বাবা ঠাকুরদা সবাই এখানে এখানকার নাগরিক? তারপর কত বছর হলো আছেন এখানে? আমার বয়স তো হলো 50 বছর। তার আগে হয়তো 20-30 বছর থাকতে পারে বাবা, মানে জন্ম এখানে বাবার। আচ্ছা, আপনার বাবারও জন্ম এখানে, কিন্তু তারপরেও আপনার নামে এনআরসির কাগজ আসলো? হ্যাঁ, আমার নামে এনআরসির কাগজ আসলো। আমি তো দেখিনি, আমার লেখাপড়ি কম আছে, আমি তো অত ভাবিনি যে এটা এনআরসির কাগজ। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন এখন? পুরো আতঙ্ক আমি আছি। এটা নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, জানিয়েছি। কি বলেছে প্রশাসন? তো বললো যে তুমি জমির যা কাগজ পুরানা আছে সব দেখান। তারপরে দেখিয়েছেন সব? হ্যাঁ, সব দেখেছি কাগজ। আসামে কি যেতে হয়েছে আপনার? আসামে তো আমি তো লোক উকিল ধরে পাঠাচ্ছি কাগজপত্র। কতদিন আগে পাঠিয়েছেন? 3 মাস আগে। 3 মাস আগে। তারপর কোনো উত্তর এলো সেখান থেকে? সেখান থেকে উত্তর আসলো যে কত 63 সনের কাগজ চায়, সেই কাগজ তো এখানে দিতে পারে না। কি জমির কাগজ চায়? জমির কাগজ। সে কাগজ দিতে পারছে না বিএলআরও? না, কেউ দিতে পারছে না। কি নাম আপনার? উত্তম ব্রজবাসী। কোথায় বাড়ি? বাড়ি চৌধুরীহাট।